Nara ko sa sulod. Na may signal diri. Asa ka na sa ospital karon? Dili, na sa balay. Sige, sige. Ito nga pwede ko matawagan dito nga nagbantay karon para matagaan na itong tabang donation ng imong ate. Ah, walay cellphone didto. O, kailan ka sa kuwan ni Leo Riveta? Ako ang tagiya sa Leo Riveta Salon. Si Sir Leo Rivita. Vlogger. Yes, maayong buntag sa imo. Oo, kaila. Dili ka madungog ate, hinay imong signal. Oo. Ani gawas ko. Ha? Ani gawas ko. Hello? Oo, nako sa gawas. Sige, alihog na lang ko sa pangalan ni mo sa imong Gcash may pangalan og birthday kay mag-send ko og 5,000. Ah, sige, sige. Kasi pangalan si imong Gcash. Anya na lang, ako lang isend sa imo ha para sure dili mamali. Sige, sige. Salamat. Oo.